Hello mga kaidol, maayong udto sa inyong tanan diha mga kaidol. Kumusta naman ang akong mga kaidol nga gwapo-gwapa? Oh, hahay! Mga kaidol, naaday ko diri mga kaidol sa bukid sa Upol. Sakop nini sa Upol, Misamis Oriental mga kaidol. Niabot ko diri og suroy og isda mga kaidol. Unahan pa ni sa Aper Malubog sa Malindawag. Unahan pa gini mga kaidol. Hapit na ko makaabot sa Upol mga idol. O tanawan yung view mga idol. Grabe katsada nga view mga idol. Grabe kapangpang mga idol. Perting pangpangag yun. O dito mga idol. Motong Upol. O naanak ko diri sa bukid na ni sa Upol. O dapit na ni sa Upol mga idol. Grabe layuan na lang ko gyatuan mga idol. Layo na ko gisuray ng isda. O dire taman mga idol. Bye bye. Thank you for watching. Mwah. Ako isda mga idol. Mao na lang ni gamay na lang. Tipika surot na. Dire taman mga idol. Bye bye.